Experiment 101 guys. Limpyo pa niya ang chinilas guys ha. Suwatan nino pangan guys. So using magnifying glass nya og sa kainit sa adlaw guys. Kawa guys. Suwatin ra ako pangan. Tawa guys. Maka-create gid siya fire guys. Samot na imong kuanon guys kay chinilas guys. Grabe sa kainit sa adlaw og magnifying glass create ta og fire. Awa guys. Experiment 101. Sa kaninga kuan guys no. Wala akong pangalan guys. Grabe. Amaze. Na-amaze sila ko guys. Nilandong agad. Nilandong. Ala. Sana. So wala na. Kay nilandong na. Kita tumapat. Guys. Di ba?